This is my breakfast. ने ये दिया है, ठीक है, इसको हम ऐसे लोफा यूज़ करते हैं, तो मम्मी ने सृष्टि को ये दिया है यूज़ करने के लिए। मतलब मम्मी लोग भी ना कुछ नहीं छोड़ते, उनको सब याद है। এটা মনে থাকলো সামনে যে এটা দোনের কথা আমার কিছু দিছেন একটা मतलब सच्ची में बहुत अच्छा है यार, स्क्रब बहुत अच्छा स्क्रबिंग हो जाता है इससे। हाय, लेट्स गेट रेडी विथ मी टू पिक हिम अप। हमने खाना भी नहीं खाया था। जस्ट अभी मैंने वीडियो अपलोड किया, मुझे चाय पीने का बहुत मन हो रहा है। मेरा ना कुछ अलग अलग शौक रहता है, हर दिन चेंज होता रहता है। कभी कॉफ़ी पीने का मन होता है, कभी चाय पीने का मन होता है। सृष्टि क्योंकि सृष्टि बहुत अच्छी चाय बनाती है। कब से चिल्ला रही हूँ आपको पता है, कब से चिल्ला रही हूँ सृष्टि, चाय बना चाय बना। আমি সুগার ফ্রি হয়েছি তো, সুগার ফ্রি করলাম না। देख के लग रहा है आपकी मैं बाहर से पूरा मूड खराब कर दिया।